Silo kita sa balita sa sports. Nagpadulong nga si Filipina tennis star Alex Ayala sa New York para sa iya ikaduhang appearance sa US Open main draw. Si Ayala ang nagauyat subong sang number 20 nga pwesto sa world rankings kag mahimo nga isa ka seeded player sa women's singles division sang prestihiyoso nga Grand Slam tournament. Matandaan nga naghimos ang kasaysayan si Ayala sang nagligad nga tuig bangon daging pinakauna nga Pinay nga nagdaog sa singles match sa Grand Slam main draw matapos maluto si Clara Tauson sang Denmark. Sang 2022 naman, nag-champion siya sa girls singles title sa US Open. Magasulod si Ayala sa kompetisyon dala ang basket nga momentum gikan sa iya North American swing nga naglakip sang pagdaog sang iya una nga titulo sa WTA sa Mubadala DC Open subong man ang iya madinalag-on nga mga kampanya sa Canada kag Cincinnati. Magluwas sa singles event, magapasakop man ang Filipina tennis star sa mixed doubles tournament kung sa diin mag-team up ini sa world number 4 nga si Felix Auger Aliassime sang Canada.